engineering problem. It's a problem of a discipline. Enuanum na dofo no ma musumfo Yesu banie. Show ni dia share your thoughts with Yesu ba. Enemi gina ma team legal wives and husbands. Omo project omo ya omo de ma enkrofo anansen ensuo kese bi etoye no. Adwu omo nyoma gu ye ma omo sika hye ye omo nyoma ye basa. Team Legal Wives and Husbands Association omo wo America, UK, US, Canada. Ewiase afa na nyina omo aboabo omo ho se omo de nyoma bi ebeche ye maame no ma omo te bia umi wa ha megina Odawna Sahara na me ni omo mpenifo ne bako ohene a oda ambemo a omo wo krowe so no ana bro no ha no ohene odomo ano me ne no ebedi nkomo tiawa ansa na ye de nyoma no abromo medin eye chosen Yesu ba show ni din aye share your thoughts with Yesu ba numwe tete oh wa hear me iti ya man boni okay iso ni toy ni denisi wa nyam se nka no kure ya bre iso toy no ugina hakura mpa ye hu amanfo ahwere mo ade papa ni sika keto aban printment ntua na obi wiye na ya market ade obi enwu mu de but going to the last farmers no nm say ya bra bako say o free mu na Sahara so say jamanipa mienu e free mu okay that's where toy na Team Legal Wives and Husbands omo ye kuo omo aboabo omo ho se omo de emo kakra anwa kakra sardine macaroni ni sanema no omo de beche ema na empenifo na ete ha na nsuo ni se omo nyoma no omo de beche omo at least 100 of them e dey na mo waka e dey fa ho ya bedo omo ase because new bia na betuma ye ne omo pese omo ye no nti se nyame ya adom dum omo na omo hu se Ghana fo ebre nti omo so omo ye Ghana fo na omo hu Yesu e na omo hu ye ebre na omo so ba be boy ya ye ne hweka aseda e na de ba mo se Nyankopon omo ahonde omo nkwatente ne bebe omo yi sa sika ne free ye no Nyankopon hwe omo ma okay Wednesday nyame chade na se ye ba be yes e be disagreement na mo aben na woni wo mrante wo sojesi mo aben na mo de be boy mo se mbema wo wechi pa mo ye be boy ne se because se mo de nyama ne ba na se si obi amra ye nya asonwe nti ne ebe se ye ne se meyi me brothers ra omo gina mechi mo be ko house to house mo aturo biedin nti se mo de nyama ne ba omo so bedi mochi saa na omo akọ house to house ya che nyama no mana ye fe e ma ye sisters ne hu se nyama no omo ma o se febra no wo de aba wa che mana ye fe ba ye fe ngo no omo mfom ene de bi nsida okay na che se mo be boa ya ma bibia koso wanu okay mpacho na apart from that no e de na mo hwa eye moa a munya emma microphone ne wa na e be boa mo we be some asempa because nyam se nka nokre ema no e ka aba no aban kro ntumi ntua nti ne omo ye no ebeso ye ni na ye beka se Nyankopon ombo omo na se so mutumi ehu bank bi na se bank betuma abo mba no na mba no mutuma apagya bioma na ka be yende na che se bibiti se loan sa ni sa no mo de aba mba no ama na che se bebre na omo dwetre no ahwe wow na youth no mema ne so oh mema no em say omo na nchie
me bra we say ni nentwe be 809 ko me nua we so nentwe ne mponche ko na me bra we so ono so sa the same thing omo du so mo nentwe because nsuo no ye no ugina ha ye hu wow ugina ha ye hu em say wall we level level na nsuo no fire nti abo be da wa survive nti ampa omo aboka okay okay nti then o candidature to the chair team legal wives team legal of no team legal wives and husbands me bon pa ya bobo say nyame nhiro mo nyankopon mo kwatenten kwanya o mo fa so mpeso mo boa ye maame no mo a o mo nyama se no aseda e na de be mo say nyankopon mo honde nyame nhiro mo na nyankopon o mo ye manem bro obia na honde so amen okay musu wo bibi kan boa mu boa ye no yesu ye be please say bibi kwa na enya hakura mu man so yaso ntine flow mu ne so enko boa mu sa na che say mu beba be kan ku no ne aboa mu pese mu kan team legal wives ne aboa mu pese mu kan team no okay to say na ye ohene na aka no me say me wo hwe me che na me freedom fighter ti bibi ti say na ye hia ntine ye da sa nkrofo na say wo masma mu say mu be di sa adwuma we yeso no ye be ka mo ho ama bibia ye fine thank you okay yeah once we be mo be ko bia ye o mam mo be jan mo be free bia ye o mam mo be ba enuanum na dofo no mo amasoma mo nim say aha ye nya yesi ye ntwantro me din eye chosin Yesu ba se wo hu manim ya ma me ntia me che no eye me a enye obia me ba Odawna Sahara aha enkrofo ahwe omo nantwie omo mponchi omo jetre ayira emam penifo wa ha ne bebre na ntumi nkodwom biem se mituma ni kyerɛw na wohwe krom ha sene ha ye na sene a wohwe fom kra enhye na ma fom ha na ye na wo se da bi ewo mo abi wo ho wo se de mo na se team legal wives and husbands etumi to mo nsa se omo ye dwumadie bi se e de amomo a omo se wo mo da mo ase na efri na ekɔ no omo be join team legal wives and husbands ko nu na bebi bia mo be di sa dwuma we no omo be ba be ka ho na edimu nyame enhye obi bia edinu eye Yesu ba bye bye. Bye bye.